नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने तुलसी चौरा पूजार नियम विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जहाकू प्रत्येक महिला श्रद्धार सह पालन कले कल्याण होइथाए। प्रति घरे तुलसी चौरा स्थापन होइथाए। समस्ते प्रतिदिन तुलसी पूजा करिथांती, किंतु मनरे प्रश्न उठी थाए जे प्रकृतरे केतोटी तुलसी चौरा पूजा करिबा उचित। गोटिए घरे गोटिए ही तुलसी चौरा प्रतिष्ठा हेबा उचित, किंतु जदि उपर घर अछि एवं सेठारे केही वयस्क लोक रहुछंती एवं सेमाने सबुबेले तळकू आसी माँ तुलसी को जल अर्पण करिबा संभव नुहे, तेबे सेमाने उपर घर बाल्कनी रे आउ एक तुलसी चौरा स्थापना करी माँ तुलसी पूजा करि पारिबे। एथिरे कौनसी असुविधा नाही। एहा सहित जदि आपण घर उपरे किंबा तळे भड़ा लगाइछंती तेबे सेमाने मध्य बाल्कनी रे अन्य तुलसी चौरा स्थापन करी पूजा करि पारिबे। चौरा को घर अगणारे किंबा बाल्कनी रे मध्य स्थापन करा जाई पारिबो, किंतु घर कोठरी रे चौरा स्थापना वर्जित। घरे केउ तुलसी को पूजा करिबा उचित। घर अगणारे उभय धला एवं कृष्ण बा कला तुलसी पूजा होई पारिबो, अर्थात राम तुलसी एवं श्याम तुलसी उभय पूजा होई पारिबे। किंतु आम हिंदू धर्म शास्त्र अनुसारे श्याम तुलसी बा कला तुलसी को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। विभिन्न प्रकारर तुलसी थांती, किंतु शास्त्रीय वर्णना अनुसारे एही दुईटी तुलसी पूजनीय। केउ दिगरे तुलसी को स्थापना करिबा उचित। पूर्व दिगरे माँ वृंदावती को स्थापना करी पूजा कले बहुत शुभ फल मिली थाए, किंतु पूर्व दिगरे कौनसी असुविधा थिले उत्तर दिगरे मध्य माँ तुलसी को स्थापना करी पूजा करि पारिबे। एही दुईटी दिग माँ तुलसी को पूजा करिबा पाई सबुठारु शुभ होइथाए। पश्चिम कि दक्षिण दिगरे तुलसी स्थापना करी पूजा कले एहा घर पाई अशुभ होइथाए। ता सहित एहा ओलटा फल प्रदान करिथाए, जहा घर पाई आदौ भल नुहे। पूजा करुथिबा तुलसी गछरु पत्र तोलिबा ठीक कि भूल? पूजा करुथिबा तुलसी गछरु पत्र तोली पूजा करिबा उचित नुहे। जदि पूजा गछरु पत्र झड़ी आपे आपे तले पड़ी जाए, तेबे सही तुलसी पत्र को आमे पूजा कार्य लगाई पारिबा, किंतु पूजा करू नथिबा अन्य तुलसी गछरु आमे पत्र तोली नारायण कृष्ण एवं जगन्नाथं को भोग लगाई पारिबा। ता सहित पूजा हेउ नथिबा तुलसी गछरु पत्र तोली प्रभु को सजाई पारिबा। ता सहित प्रभु को अर्पण मध्य करि पारिबा। सुखी जाइथिबा तुलसी गछ को कौन करिबा उचित? नारायण पाई जाइथिबा तुलसी गछ को आमे विसर्जन करिदेबा उचित। तुलसी गछ सुखी जिबा बा शेष होई जिबा को नारायण पाई जिबा बोली कुहंती। कौनसी अलिया कि आवर्जना स्थान रे पकाइबा नहीं। काहार पाद तले जेमिति गछ न आसे समस्तंकु ध्यान रखिबा उचित। किंबा सुखिला तुलसी गछरे काठी तैयारी करी माला करी पिंधि पारिबे। ता सहित विवाहित महिला माने तुलसी काठी रे सिंदूर पिंधिबा उचित। तुलसी काठी बहुत पवित्र होइथाए। एही काठी रे सिंदूर पिंधिले स्वामी दीर्घायु होइथांती एवं माँ वृंदावती कृपा सबुबेले सेमानंक उपरे थाए। प्रथमे सूर्य पूजा करा जाए कि प्रथमे तुलसी पूजा करा जाए? सकाळु उठिबा परे प्रथमे गाधोई सारी सूर्य को अर्घ्य दिया जाई पूजा करा जाए। तापरे माँ तुलसी पूजा करा जाए और तापरे घर ठाकुरंक पूजा करा जाए। सूर्य पूजा और माँ तुलसी पूजा रे ओदा लुगारे कले कौनसी असुविधा नहीं, किंतु घर ठाकुरंक पूजा रे केबे ओदा लुगा पिंधि पूजा करिबा उचित नुहे, कारण एमिति कले पाप लागि थाए। तुलसी गछरे 2 ରୁ 3ଟି पत्र थिले एहाकू पूजा करिबा उचित कि नुहे? जदि गोटिए भी पत्र अछि तेबे मध्य तुलसी पूजा करा जाए। संपूर्ण तुलसी गछ नारायण न पाइला पर्यंत गोटिए पत्र थिले मध्य
ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପୂଜା ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଜଟା ତୋଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ମାଙ୍କର ଜଟା ହେଉଛି ନଖ ସଦୃଶ। ଆମର ନଖ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯେମିତି ନଖ କାଟି ଦେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଜଟା ତୋଳିଦେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଜଟା ତୋଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଜଲ୍ଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇନଥାଏ, ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଜଟା ତୋଳିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ନଖ ନ ଲାଗିବ। ଜଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛିଣ୍ଡାଇବେ। ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଧୂପକାଠି ପୋତିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି କେହି ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା କାଠିରେ ଫୋଡ଼ିଦିଏ ତେବେ ଆମକୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚଉରା ହେଉଛନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଶରୀର। ଯେଉଁମାନେ ଚଉରାରେ ଧୂପକାଠି ପୋତୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସଜ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ, କେବେ ବି ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନାଲି ମନ୍ଦାରର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଜିତ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାଇ ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗରେ ଉଖୁଡ଼ା, ଫଳ, ଗୁଡ଼, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଉରା ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଜଳ ଅର୍ପଣ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟକାରିଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦେ ଦେବୀ ତମ୍ ତୁଳସୀ ନମାମ୍ୟହମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଧ୍ୟାନର ସହ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଘର ମୁକ୍ତି ପାଏ। ମା ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦେବୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ପାଦେ ପାଦେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। କେବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କି ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଘର ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।